पूरे चलो ये गोटे नुआ मनीष जॉइन कर फास्ट टाइम थरो जागर चलो जीवा हाय गुड मॉर्निंग आमर आज हूँ महाशिवरात्रि यज्ञर शब्द भी आपण मैंने शुणी पारे आउ जन आसिले आमर फर्स्ट काम है फूल तोड़ा आज दिनटा मोपाई सब बढ़िया दिन मोपाई कौन आपण मान समस्त भी आज बहुत भल दिन हो ओ गॉड आज बहुत ही अधिक खुशी आज चारिआड़ पूरा कुहुड़ी किछि भी देखा जाउनी ओके चलतु जीवा आमे पूरा गाधी पाधी फ्रेश हो रेडी है बाहर मंदिर पुणी घर समस्त पचर आगे आग पड़े आज एपर्तंत भी कुहुड़ी पूरे चारिआड़ कुहुड़ी पूरा घर तो किसी बाट चलिक गला पड़ा आम मंदिर आईटा हूँ आम मंदिर जीवार रास्ता। फाइनाली मंदिर आसी पहुँची गलु देखी पारे नजारा वाओ मंदिर में पहुँचला देखिलु कहीं केते दूर भक्त मैंने मन में आशा रखी आसी प्रभु दर्शन पाई। आपण मैंने जानते महाशिवरात्रि कहीं पालन कराए मुख्यतः महाशिवरात्रि 3टा कारण पालन कराए। प्रथम कारण शिव पुराण अनुसार यही दिन भगवान शिव और माता पार्वती विवाह होता है शिव और पार्वती मिलनर महापर्व। आउ द्वितीय कारण होगी पवित्र रात्रि भगवान शिव प्रथम कर ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट होते जार आदि कि अंत पाई नथिले। आउ तृतीय कारण होगी समुद्र मंथन बेले बाहर भयंकर हलाहल विष को पान कर महादेव सृष्टि को रक्षा करते। यही सब उत्सव को मन पकाई आम महाशिवरात्रि पालन कर प्रभुं दर्शन सारा पर आम जाइलु सूर्य पूजा देखापी। सूर्य को ज्ञान पवित्रता और शक्तिर प्रतीक भाव मनाए। सूर्य होउछन्ति पृथ्वीर समस्त जीवनर मूल उत्स से यज्ञ भल भाव सफल होगापी प्रथम सूर्य पूजा कराए। भगवान को दर्शन सारे आम आसीगलु खाइबा तोर मोर खाइबा पड़ी संध्या ये तो जाते भिड़ जगह मैंने जानिया को ना यही जगह पूरा अपने गहली अल्प जस्ट आरंभ मेलारे बुलेला बेले नजर पड़ जाता दहीबरा बिक्री कर भाई से पहुंची दहीबरा पेटे खाई मन खुशी करी आम फेरी जाइलु घर को। आम आसला बेले एत कुहुड़ी थी आम फेरला बेलू खरार चाह होनी ये गोटे नुआ मनीष जॉइन कर भाई मु दीपा गोरे जॉइन करथि नुवा नुवा अबे आज दिन रे बहुत जोरे खरा मतलब तुम अलग लेवल का बंदे हो। आज एक्चुअली हम सूर्य पूजा एते भक्तिर सहित करिछु सूर्य देवता आज बहुत खुशी अछन बहुत खुशी देले हम आसला कोन कहिबे से कुहुड़ी कहले संग संग पुणी खरा है कहिया पाई एते जोरे पुणी पूरा कतरा की हां चला जीबा। संध्या बेले चुईना नानी भाईना और झी आसते आम घर को बुलवाई से खुशी ये गोटे सुंदर गपसप्र माहौल चली भाईना ये नानी को नुआ घर फोटो देखते आ चुईना नानी बड़ आमा घर भल मंद कथा सब पचरा पचरी होते फंक्शन को आसिकी बहुत वर्ष ପରେ ପଳଉଛି କଣ ତୁ ତ ଭିडिଓ କରିବାକୁ ପାଗଳ ତୁ କଣ ହିରୋଇନ ଆମେ ତ ପଛ ପଛ ଭିडिଓ କରିବୁ କ୍ୟାମେରା ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁ ଭାଇ तू टिके कह नहीं हम वीडियो देखिले हां देखि केमति लगे बहुत भल लगे अधिक से जो हॉस्टल जो वीडियो वीडियो बने से बेसी भल लगे ना जोड़ा हम घरे बनाए सेटा बेसी भल लगे तमे बनले हाथे ताले तो वीडियो फ्लॉप तू सपोर्ट ए पिलेटी को 5 वर्ष ए बाड़ो होची कोन 5 वर्ष पर देखि अरे 5 वर्ष पर देखि काढे हां आउ कोन देखे गल देखे शाबाश की डे
कौन आज हो स्लैप डे पूरा स्लैप डे सेलिब्रेशन ओ सत्य स्लैप था अरे सत्य हाँ सत्य स्लैप डे सेलिब्रेशन कर आज जिया संध्या मंदिर हाँ आज रहून तुम तो सब तुम महादीप देखुच आज एथर आम महादीप उठी देख ମୁଁ ଦେଖିନି ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଥର ଜାଗର କରିଛି ସେ हाँ कौन खाई जी कौन खाई अरे हाँ जे ତମେ କଣ ନବା ସେଇପାଇଁ ମାନେ ଜାଗର କରିଛୁ ମାନେ କଣ କିଛି ଖାଇଛୁ ନା କିଛି ଖାଇନୁ ଖାଲି ମୁଣ୍ଡଟା ସଫା କରି ଦେଇଛୁ ଖାଇଛି କଣ ଖାଇଛୁ ଚା ଖାଇଛି କିଛି ଖାଇନି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ କମଳା ଖାଇଛୁ ମାମା ସବୁ ଖାଇସାରିଲେଣି ତ କଣ ଏଥର ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଆମେ ସବୁ ବାହାରି ଗଲୁ ମନ୍ଦିରକୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଦୀପ ଜାଳିବୁ ନାଇଁ ତ ଖାଇବାର ନାହିଁ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଖାଇବୁ କଣ କିଣା କିଣି କରିବୁ ଆରେ ଶୁଣ ଆଉ ତୁ କଣ କହିବୁ କହ ନାଇଁ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କର ମଜା କିଏ ଗୋଟେ ଏତେ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ତୁ ଖାଇବୁ ନା ଖାଇବୁନି ତ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ ତୁ କହ ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଆଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ଚୁଇନା ନାନୀ ଆଉ ଭାଇନାଙ୍କୁ ନେଇକି ମନ୍ଦିରରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରେଇଥିଲୁ। ଆଉ ଏଠି ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ଚାରିପଟେ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଦୀପ ଜାଳୁଥିଲେ। ତା ଭିତରେ ନାନୀ ବି ଏଠି ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଗା ଖୋଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀପ ଜାଳିଲା। କେବଳ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ଚାରିପଟେ ନୁହଁ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେତେ ଲୋକ ବସିକି ଦୀପ ଜାଳୁଛନ୍ତି। ମତେ ବାଣ ଫୁଟାଟା ବଢିଆ ଲାଗେ ହଁ ନା ନାନୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖେ ଦୀପ ଜାଳି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଯାଇଥିଲୁ ମେଳା ବୁଲିବା ପାଇଁ। ସକାଳେ ତ ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ କେତେ କମ୍ ଦୋକାନ ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କେତେ ଭିଡ଼। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ମୋ ପର୍ସନାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ ଜଣାଉଛି ଆପଣ ଯେତେ ବି ବଡ଼ ଦୋକାନରୁ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ କିଣନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ମେଳାରୁ କିଣିଥିବା ଜିନିଷର ଖୁସି ଆଉ କୌଣସି ବି ବଡ଼ ଦୋକାନରେ ମିଳିବନି। କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ ଯେ କୁଆଡେ କଣ ଗୋଟେ ସେତେବେଳେ ଚଲେଇଛୁ ଆଣି ଆମର ଏଇ ଇୟରିଙ୍ଗସଟା ଆଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଆମେମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଥରେ ଦୋକାନକୁ ଯାଇକି ସେଠୁ ଦେଖିକି ପୁଣି ଫେରିକି ପୁଣି ରିଟର୍ନ ଆସିଥିଲୁ ସେ ଇୟରିଙ୍ଗସଟା କିଣିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜିନିଷ କିଣାକିଣି ସରିଲା ପରେ ଆମେ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଥିଲୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ସରିଲା ପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଜ୍ଞ ଘରୁ ଆଣି ନନ୍ଦୀ ଉପରେ ବସେଇ ପୁଣି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆସନରେ ନେଇ ବସେଇ ଦେଇଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ବାହାରି ଆସିବେ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ଚାରିପଟେ ପରିକ୍ରମା କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ମାନେ ଜାଗର ଦିନ ପ୍ରଭୁ ବେଢ଼ା ଚାରିପଟ ପରିକ୍ରମା କରିସାରିଲା ପରେ ଯାଇ ମହାଦୀପ ଉଠିଥାଏ। ତ ଏଠି ପ୍ରଭୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିମାନରେ ବସି ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା କରିବା ପାଇଁ। ଶେଷରେ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଯେଉଁ ସମୟ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଶେଷରେ ସେହି ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ମହାଦୀପ ଉଠିବାର ସମୟ। ଆମ ମନ୍ଦିରର ବଡ଼ ପୂଜାରୀ ଦିଶିତା ଦେଇ ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି ମହାଦୀପ ଉଠାଇବା ପାଇଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସବୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। फाइनली वर्ष जागर सरिला फाइनली गोटे मो फ्रेंड आसी गले मो ब्लॉग रे बहुत रिक्वेस्ट करे हाय खाई सारी ब्लॉग बने अरे मो खाइनी तमे खाइ सलणी। महाशिवरात्रि दिनटी आमर एमती ही कटिथिला। वीडियोटी भल लागुथिले कमेंट रे हर हर महादेव लिखिबे आउ लाइक शेयर सब्सक्राइब करबे जमा भूलिबेनी। आजिर वीडियोटी को एठी एंड करूची। जय जगन्नाथ, जय बाबा अखंडलेश्वर।